এবারে প্রতীকী রূপে 3টি সিএলএফ কে এই মঞ্চে চেক বিতরণ করা হবে। 1,19,80,000 টাকার এই 60,000 টাকার চেক তুলে দেওয়া হবে। 94,60,000 টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। সেই সঙ্গে আপনাদের সকলের কাছে আরো একবার অনুরোধ রাখবো, প্লিজ জোরদার করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করবার জন্য। অনেক অনেক धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। करोड़ लगभग 200 करोड़ का मैंने लोन अभी दिया हुआ है। और त्रिपुरा में एसएचजी ग्रुप अभी हम लोग का टारगेट था अबाउट 1,18,000 एसएचजी ग्रुप का जो लाखपति दीदी बनना। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1,08,000 बन गया। इसका मतलब 95% ऑलरेडी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आने वाले दिन 100% होगा। और ये जो हम लोग जानते हैं पूरा देश में इवन राज्यों में अब 50% पॉपुलेशन का महिला है। तो इनका माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं उनका हमेशा डेवलपमेंट होना चाहिए, अर्थ सामाजिक उन्नयन होना चाहिए। तो उस दिशा पर त्रिपुरा में अभी और 75% एक ग्रामीण इलाका है। तो वहाँ अगर उन्नयन होगा तो राज्य का भी उन्नयन होगा, देश का भी उन्नयन होगा। और जिस तरह हम लोग को टारगेट दिया गया है जब विकसित भारत 2047 तक, तो जैसे 30+ मार्किन ट्रिलियन डॉलर जो हम लोग बात करते हैं, ये जिस तरह चल रहा है तो हर राज्य भी कर रहा है, हम भी उस तरह किए हैं। हम लोग भी त्रिपुरा 2047 जो विकसित त्रिपुरा वो भी बना रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी डिक्लेयर भी हो गया। तो उस दिशा पर टारगेट जो है, टारगेट के हिसाब से हम लोग मोरलेस हम लोग पहुंच गए हैं। প্রতীকী রূপে 3টি সিএলএফ কে এই মঞ্চে চেক বিতরণ করা হবে। আমি যাদের নাম ঘোষণা করব অনুরোধ করব আপনারা মঞ্চে চলে আসবেন। কলাছড়া নর্থ ত্রিপুরা থেকে স্বপ্নময়ী সিএলএফ, দুর্গাচমনি ধলাই থেকে অনুরাধা সিএলএফ এবং রূপাইছড়ি সাউথ ত্রিপুরা থেকে রূপাইছড়ি সিএলএফ। প্রথমে মঞ্চে আসবেন কলাইছড়া নর্থ ত্রিপুরা থেকে স্বপ্নময়ী সিএলএফ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখবো অন্যান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে ওনাকে 1,19,80,000 টাকার এই ডামি চেকের মধ্যে দিয়ে এই চেক তুলে দেবার জন্য সবাই মিলে প্লিজ জোরদার করতালি হোক। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো পরবর্তীতে অনুরাধা সিএলএফ, দুর্গা চৌমুহনী ধলাই ডিস্ট্রিক্ট থেকে। ওনাদেরকে 94,60,000 টাকার চেক তুলে দেওয়া হবে। 94,60,000 টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। অনুরাধা সিএলএফ ধলাই জেলা থেকে। এবারে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাবো রূপাইছড়ি সিএলএফ কে, রূপাইছড়ি ব্লক এবং সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে। ওনাদেরকে তুলে দেবেন 1,20,20,000 টাকার চেক। সেই সঙ্গে আপনাদের সকলের কাছে আরো একবার অনুরোধ রাখবো, প্লিজ জোরদার করতালি দিয়ে অভিনন্দিত করবার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এবং অন্যান্য